Gilauman ang hugot nga pamonitor sa mga former rebels human niining maong kalihukan karong adlaw dinhi sa 403rd Brigade 4th ID Philippine Army. Gipasalig ni Governor Rogelio Nilpi Roque ang suporta sa kagamhanan ngadto sa 19 ka mga kaigsuonan nga bibalik sa sabakan sa gobyerno diha sa iyang paghatag sa inspirational message sa ikaduhang completion ceremony sa Localized Deradicalization and Reintegration Program sa Provincial Government of Bukidnon, Setyembre 26, 2025 sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, 4th ID Philippine Army, Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Congratulations sa inyong tanan. Your trust in the government will not be wasted. Ug ang gobyerno anaa kanunay aron mosuporta o mupaluyo sa inyong panaw. Ang 19 ka mga completers midawat og outright 5,000 pesos matag usa gikan sa DSWD Region 10 gawas pa kini sa Provincial Immediate Assistance ug DILG Administered Package. Sa maong okasyon, gihatag usab ngadto sa 30 ka mga bag-ong surrenderies ang tag 15,000 pesos nga PGB and UPA-PRO Livelihood Financial Assistance, samtang 13 usab kanila ang nagdawat sa DILG Administered Package nga tag 65,000 pesos. Gumikan niini nga programa sa lalawigan, giila ang Bukidnon isip usa sa mga probinsya sa nasud nga best ECLIP implementers. Because of that, nakascore og big hit ang Bukidnon. We are one of the best ECLIP in Tiro, Philippines. Human ani usagid number 1 role sa barangay nga instruction sa DILG ginamonitor gid sila.